JI Kathar ke khai hi jan ang bong ke pachar bo BDC ke claim pusi BJP aka DC pen akoi pipon ASDC ke NCE KSE ASDC Youth Front atum pen Dipu Council athengno kache songpon Manja ketel demonstration farm along IB along KSE aropen arpu kache lar amai ke paman pon Birta life ke la ra do an phanta kadompa jir eklo Nili Birta than bang phi samiti mola rohang pi Lasipini adap abirta ang tonpen archupon ekta Karbi Anglong arlo CM Dr. Tuliram Ronghang ke Japon Karbi Anglong Autonomous Council atum khaibarim do an pangrom ponsi khacheng thorking kam chejor pon bomro Laso along sankor arat atumta cherap chetu donang pon Monsam dumir mir aporahut APHLC amai phuchi ai kathar ki lapuson asai si klempon khai hijan angbong charbo mimi achilisi rikpon ronglo pusi DPC ke asai hemalong pherong ki amai ki patopona hut BJP aka DC asongja bijoy teron pen pangtapon je ai kathar ki chapon APHLC atum Karbi Anglong na pen Karbi ara da phan eson bakta kera pilok thekte kithurmi aowi ki mi atuma phan Kalili kalang lang alam thantap thanpur pamang hu asai si klempon rong pusi BJP aka DC lamjai sarpo laichan ingleng pen pangdakon যে কাৰ্বি আংলঙৰ বৰ্তমান যিটো ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতি বিশেষকৈ JI কাথাৰৰ যিটো পাৰ্টি দিনক দিনে তেওঁলোকৰ যিটো বক্তব্যৰ ওপৰত যদি বিশ্লেষণ কৰিলে এটা আহিবলগীয়া দিন কাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ অশান্ত সৃষ্টি হ'ব আমি যিটো অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে কেৱল মানুহবিলাকৰ অভিযোগটো উত্থাপন কৰে এই কথাটো আমি স্পষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো যোৱাকালি যিটো ৰাজেশ টিছো বুলি এজনে যিটো সাংবাদিক আগত যিখিনি কথা ক'লে যে বিশেষকৈ 6 শিডিউল আৰু অট'নমাছ ষ্টেটৰ কথা কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ কাৰণে কি কৰিলে কি নকৰিলে এই কথাটো উত্থাপন কৰিছিলে তো এই কথাটো কোৱাৰ আগতে আমি তেওঁলোকক কুৱেশ্যন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে APHLC হিচাপে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁলোকে আজিলৈকে কি কৰিলে আৰু কাৰ্বি ৰাইজে কি পালে কিন্তু কাৰ্বি আংলঙৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে মই আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ ASDC CPIML দিনৰ পৰা তেওঁলোকেও গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলন কৰি MOU চুক্তি হৈছে 30 ডিপাৰ্টমেণ্ট আমি পাইছোঁ যাৰ ফলত আমাৰ 6 শিডিউলৰ ক্ষমতা অধিক বাঢ়িছে সেকেন্ড কথাটো হৈছে আমি যেটো গণতান্ত্ৰিকৰ আন্দোলনত উদ্দেশ্য এটাই অট'নমাছ ষ্টেট সেকেন্ড তেওঁলোকে অস্ত্ৰ লৈ পেলাই এছাম যুৱকসকলে অস্ত্ৰ লৈ পেলাই সংগ্ৰাম কৰি তেওঁলোকে UPDSৰ নামত MOS 1 চুক্তি হৈছে তাতো কিছু ৰূপায়ণ কৰিব পৰা নাই ইমপ্লিমেন্টেশ্যনৰ পাৰ্ট আছে আৰু পিছত কেনেলেপকে আদি কৰি 6টা বিদ্ৰোহী সংগঠনে মূলতঃ MOS 2 স্বাক্ষৰ কৰিছে তো অলপ নহলে অলপ যদি তেওঁলোকে কৰিছে অলপ নহলে অলপ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা আমি স্বাক্ষৰ কৰি পেলাই কিবা নহলে কিবা এটাটো কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে হৈছে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে হৈছে কিন্তু আজি দিনত APHLC যি দিনাখনৰ পৰা জন্মদাতা হৈছে যি দিনাখনৰ পৰা হৈছে কাৰ্বি মাজত বিভাজন কাৰ্বি আৰু নন কাৰ্বি মাজত বিভাজনৰ যিটো কথা কয় তেওঁলোকে বক্তব্য ৰাখে এই কথাটো আৰু ইয়াৰ লগতে JI কাথাৰৰ যিটো পাৰ্টি JI কাথাৰৰ যিটো বক্তব্য আমাৰ জাকাছৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে ক'ব যে যিটো মানে বংগসেনা শব্দটো আগত তেওঁলোকে কৈছে যে বিজেপি লগত থকা কাৰ্বিসকলে কেচিয়াছো বৰ বংগসেনা বুলি কৈছে এই কথাটো আমি উইথড্ৰ কৰিব লাগে বাৰম্বাৰ কৈছোঁ কিয়নো যদি বংগসেনাৰ প্ৰতি তেখেতে যদি ইমান উগ্ৰ
ইমান যদি ভিতৰৰ কথা জানে তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ ওপৰত উল্টা প্ৰশাসনে তেখেতৰ ওপৰত ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে। নিউজ ৰিপৰ্ট বিৰতা লাইভ। Jakong ni phai kep arni ASDC Youth Front KNCA KSA atom Dipu Council atheng no tu war along dharna kang ni pen kachesong ko labangso kachesong nang kok ke India Constitution along ke tongdal Article 244A ke pa chunji aphan Chief Minister Prabjin pen delegation nang hang nangching waili nangji lapen Karbi student atom akisung lapen thanbang kaduri kichher thip kecharli adim kaduri pen kedanglok ason kisunga pothak ni chesong ponno Tangte Johnson Beben Kaningji pon alam the arju ponsina India government sibang India government claim tung telo la se Congress la se election remilu claim tare posi all India la se rem dak la se rem Congress rada ning hang teng pen claim ke lang tung untik chu pon tik ane apokchi pethe pola an se claim cho BJP da non la son si claim bom buje non malum sobela da son si claim bom blute da corruption pick All India da corruption do Assam lo corruption do Karbi Anglong lo da corruption da officer tum hatan ne apne governor pandali tum lo pidam lo corruption check nahi pusta a governor da mane pitong claim mane halata laso bang langli nasib laso Karbi Anglong rata ning ke hanga kam kar iya kam ning kan phokep pen kar i a hemprek yong si non BJP tum ta alam ning ji chor ma chubai det lo de dak prap jing pen BJP da cerai long lelu hala hello ni tum ke thegam no asini tum pulo nang tum na udak lo chimisar bansia nang tum thang si puge hemprek pipo ponone power cerai long lo ke pot nang pinon hala so alam ni tum pudam pensip alang nang chi chak lo do election na phi bang ke internet tum mane all party pusita nang tum phande sita nang hangpo se hala su ka hangye phansi pin da pressure pilo na Pero kung si Chok Chebang hemprek people along there. Hemprek men penilisya candidate. Suri ket takar biang long arat bhudang pipi. Bulu te India government na da hemprek na pira yi puhe. Ki Chok Chebang malo. Ki Chok Chebang Congress. PSLC. BJP. Bena kaprek hong ko thona tu. Hemprek na pupi det ke. Dalal ciplang lap ke. Dalai ciplang dap si muni tumphan ha ka prek pisui lap si da ka hem prek pe hang bang wadalo nili tu ka da pukong lo ya di sinang ju kun te nang nei nang BJP da andulon claim nang Congress andulon claim nang PSLC ta andulon claim hala hang hedet lu plute India government nang ki pija kama abule greater interest van claim public ni tu claim France claim yi mate ithelam ke Nili tum dharna dode aprang panse song rong phat ho jai ka thar ho son to tum mane lasa president of han lo pidam bang chokche pola tu ne ye nahi mate thik sa men dharna dun edel lo pusita alang news lo ning je ke men ta ning je un sita hala su ning je ma Congress ning je ma la li sorong phar hai po bang se non kilit poni polo la ning je ma Jaya ka thardum nengje ma nengje ji nili tum bi prung dur anse anu thu ka chu hum pu karbiala sarlam the ala anu thu bi hum ya panse non ke claim na li na kar jo lam lo he song pang taro lagi ame thang le phan jo ni tum da che song lo po pu bang long do ni son churung ipu hala phan la tum ka pichun de je phan kali Tapi non si song nang nilu, si song nang nilu nang kecing wai bom lu mati, election popusi, ani si cerayat lu mati, halaga CM dan news long nang lu mati, nilita ko nang lu mati, nita nang lu, la bangkep cerayat lu, election po, mutep election pula sondu, polis hang nang po, malung lah hang po, sam government long, council polis ada mati. Magistrate hang po malong lahang po sam government long council long magistrate wadat mati tangka nang pigji hada suri ni suri thom 3-4 police nahi election se gan pichu nahi aju pedu nahi hada ka JCB nahi hada ka bulldozer nahi hada ka ingnar nahi hada ka truck nahi
everything lah thik et non la se notification pinul pusani si para elu apola so chi para tang et pi gam lo phala tum mane demonstration pinai la yes this year hin bena puji pu ha tum ke chesong gali chehra chi paklang ye phan pang ipeme po kut chingcho level po anana phang ok ta thera gong ve nek tai kok lang an se dharna du ji ko jang thu nem puchi elep se dharna du po ta hong alam na hello hala tum nang disturb dun ke hang ge disi madi India government phan bang ha India president phan bihari bongali tum nang pidolong nang pulasodim pu log pidam pen si chini dun de sinili tum andolon claim lo mati people make gunde ma ha so la India president phan bang lo pidam pan ha la news long pe klang la pita la haya atum la karbing ta karbi po tum theklong le pu he PSRC tum theklong le pu he ah dak youth front pen KSA pen ka do wela tum si dharna dolo masi a phige incident to ko lo ka ji chok chi theng lo ha dak anu thu ki humji po phan je ai ka thar ta ha khiruni charali long sahaputu chi kupon dir sigda pangai pon pamesi chi song kam kali ha pini pena andolon do ye tum ta nang disturb dun lo non ki athe pini nile tum ma dak la so isu pon pe bijar puta people pon pe bangke la ke under process lo la pen progress lo eviction po high power committee lo nili metha ma se member lo News report Birta Live Khai amoy ar bubu ki hok pen non puta KSA asong Karbi Anglong adang pi along ing tang ding situ Lason si manja aha bara phan kilang jari ponchi aphan manja KSA asong arup amai pen ar pu ka chelar asai kideng po Lason si mai phu ar pu along sarche phong terang lapen kongchon bang along kongka teron atuma phan akimi ar pu pek pon lo Ki bang ji ni litum dagman jaha waralong iklem pon cheng ji la bang ke first priority la bang ke education hin asi education mate la pendet puthot aku dagman ja long li karbia khai sung ke boy long makne litum ani karjap dum thibje pansi ni litum manja branch committee apen bang ke lam chak chi pon budi tum la bang ni litum karjap dim hai ready la athe litum karbia khai long bang long le jorong le podim thame jordet la aku bang khai dum man chirai bom muluk na long bom no la si noni karbia khai ge la khai mara bung tang la pot long le philang chirai dum kom je bang ke dai tu lo ke kante non pinap lo pilha karbia mai pudo isi ka chesong pon ji phan pizar bizar putha asolong nang li tuma hin beta ke chapati do indo ma ka cherap chitu dinya pha la bang ke asong pe pot karbi tang te karbi pa alam the akhim chen pon la pot la bang ke nilitum dak man ja pen sta me ke tong ni phan bang bor ipon po mane bor ivek po na li men ma News report Birta Live Lasipini adap abirta kalapuan si kangton pon iglo domethak me korwang thu